السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے 3 سیاسی جاسوسوں کے ساتھ. اور آفتاب صاحب کی حالت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیے خیریت سے؟ بس شکر اللہ دا. ادھر جہاں جسوسیاں دیتیاں تسی وہ جانے اسی بجلی کا بل تارتا ہے. نہیں، ہم نے آپ کو کافی پیسے دیے. اج تازہ خبریں ساڈے کو مجھے آتے ہی انہوں نے بتا دیا کہ آج ہمارے پاس خبروں کی بھرمار ہے. سر آپ نے پیسے زیادہ دے دیے تھے ان کو لاسٹ ٹائم. تو آج بات سنو، باقی ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ، آج ہم کچھ کم کریں گے پیسے. آفتاب صاحب تسی جو مرضی کرو مگر عید کی ریٹ صرف ساڈا ہوئے گا. کیا وجہ؟ کیوں ساڈا کیوں ہوگا؟ جاؤ پھر مخبریاں کسی اور کو لے لو. دیکھو، یہ جو کووڈ-19 کے بعد کے معاملات ہیں نا، ایک تے ہر پیسے والے بندے نے نا یہ بڑی پرابلم ہے. کووڈ-19 تے ہر شے پائی انہیں. اسی بھی کرونا چ پھر کے مخبریاں لب رہے ہیں. تمہیں پتا سیاسی کوڑا فرولنا پیندا، انہوں نے ڈرم چ سٹ دیتا ہے. ڈرم چ 3 مخبریاں کٹ کے لیا، 3 مخبریاں تے 2 جوس. چنانچہ میں گزارش کر رہا تھا کہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ان کے تحت کم پیسوں سے اگر آپ کام چلا سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر جائیں کسی اور چینل کو دے دیں مخبری. چلو اٹھو چلیے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. خواتین حضرات، اس وقت چونکہ بیٹھو ایک منٹ. جائیں بات سنو، آپ تو جاؤ نا یار. جو اسی تنے اکٹھے ہو گئے نہیں، آپ جائیں پلیز. پیدل نہیں. ہم نے اے مرشد ہے نے برداشت کر ورنہ میں کلیجے چلاتے اس قسم کے. یار اس نے کیا بھائی واہ، اس کو کہتے ہیں چماٹ. پہلے بھی کیا سی ٹماٹ جیڑی نا وہ ماس والے ہاتھ چ اچھی لگتی، مرے کسے جھاڑو دے ہاتھ والے میرے تیلے جا بجے نے میرے. جا کے نا ایک سائڈ پہ ٹکور کر لو. کادلی ایک سائڈ ہمیں کیوں بور کر رہے ہو؟ ہم نے جاوید اسلام سے بات کر لیتے ہیں. یار جوید اسلام مرن والا کی گل ہے؟ انہیں کوئی آخری پیغام دینا کہ فلاں جگہ تے خزانہ ہے، چھڑ دیو ساڈے نال گل کرو. خزانے ساڈے کول نے. تم خزانہ بہت مہنگا دے رہے ہو. میں زیادہ سے زیادہ تمہیں جو پیسے دے سکتا ہوں پوری آنےسٹی کے ساتھ. ایک گل میں تانوں دس دیاں، جی اگر ایک مخبری دا سانو 10,000 نہ دیتا تے اسی اتھوں چلے جانا ہے 1 منٹ تو پہلے. 10,000؟ ہاں جی. میں فی مخبری 50,000 دینا چاہتا ہوں. لاکھ لعنت دیتے دیتے لالتیا. آج میری گل تو ساری زندگی نہیں بولنا یار. میں یہو جہ کھوتے 2 اینٹاں رکھیے ٹر پیندا. بھائی نے بکواس کر رہا. 50,000 ڈن کرو. 10,000 آخری. 1 2 اوکے اوکے. اسی حاجت مندی انہیں کی کریے. روڑنے دا حال ہے نے من تے یس کہہ دینا سی. لے جناب پہلی مخبری جی. ٹینن 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 ٹن ٹن پہلی مخبری سن لو. میاں نواز شریف دا پاسپورٹ 15 فروری نو کڑام ہو رہا جی. انہوں نے کیتا ہے رابطہ اتھے دی وزیر داخلہ نا اچھا، پریتی پٹیل. وہ بھارتی نژاد ہیں پریتی. ہاں جی ہاں جی. انہوں نے کہا بیٹا جی گل سنو، تسی انڈین ہو کے ساڈی گل نہیں سنتے، حالانکہ تہاڈا پردھان منتری ساڈا کڈا پکا یار. اونلی میاں نواز شریف کین سے دس. اور نواز شریف نے کیا میرا سٹے ودا دیو کیونکہ میں بیمار ہوں. بیمار تو وہ جتنے کو ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے. اصل خبر دو نہیں، یہ تو کوئی خاص بات. پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے 15 فروری، یہ کیا خبر ہے؟ یہ چھوٹی خبر تانوں پتا سی پہلے؟ نہیں خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر کیڑی گل نہیں، لیکن یہ 10,000 والی مخبری نہیں ہے. یہ ہور کنے دی؟ یہ کوئی 30-35 کی ہوگی. 50-60 کی ہوگی. بھائی نے لنڈے دیاں مخبریاں نہیں. بڑی طبیعت ریڈی ٹیپ ہوئی ہے. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ ہن 3 حکومتاں میاں صاحب تے فوکس کر رہی ہیں. وہ کون سی؟ ایک تے پاکستان، وہ کہندے نے میاں صاحب نو واپس لے آؤ. ہاں جی، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایکسٹریڈیشن کا کیس ہی نہیں ہے، یہ ڈیپورٹ کریں، انہیں واپس بھیجیں. کیونکہ ان کے خلاف جو ثبوت ہیں، جو معاملات ہیں، وہ تو ایک سائڈ پہ رکھیں. عدالت نے خود کہہ دیا، جس کے کہنے پہ بھیجا گیا تھا عدالت نے کہہ دیا واپس لائیں، اشتہاری قرار دے دیا گیا. اچھا، دوسری حکومتیں کون سی ہیں؟ میاں صاحب نے ترلا کیتا ہے امریکہ، سعودیہ تے قطر نو کہ میرا معاملہ ذرا حل کراؤ کے ودو. پھر اس کا مطلب یہ کہ 100 حصے برطانیہ حکومت میاں صاحب دی گل نہیں مننے گی. ہاں تو پاکستان واپس آئیں گے. نہیں. پھر سعودیہ ٹینن 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 یعنی ایک بار پھر سعودیہ. چنانچہ سارے نعرے تبدیل ہو جائیں گے. کون سے نعرے تبدیل ہو جانے؟ اے پی ایم ایل این دے. کون سے نعرے؟ شیر ایک باری پھر
ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਸਲੋਗਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੇਖ। ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਏ ਐਸੀ ये होगी ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੇਖ। पर ये मुखबरी कितने की होगी? कितने की होगी? क्यों मायरा? 250। 250 कम है मेरे ख्याल से, 1500 काफी है। नागी साहब 5,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। हाँ, पैसे बढ़ रहे हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਗੀ? जो डॉक्टर रूबा कह देंगी। रूप जी हाँ जी। आप कहे ना जरा सर को, आप दुनिया की बेहतरीन को होस्ट हैं, आपके ड्रेस बहुत अच्छे थे और नाल जी जुत्ती मैचिंग होती है, वो तो फाइनल है ना, एंड हो गया है। आए चले सर, दे दे 10,000 दे दे क्या कहने हैं, माशाल्लाह। सर। ओ फिर माशाल्लाह। सर 5,000 भी नहीं देने इनको। ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਜਵੇਦ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਾਂ। ਭਾਈ ਨੇ ਏਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ 10,000 रुपया फी मुखबरी, ये उस तो चलो ठीक है यार, चलो ठीक है, लेकिन हमें बहुत खुश करो अगली को बहुत शानदार मुखबरी देकर। तो अच्छी मुखबरी दो ना, इंटरेस्टिंग। ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਲੱਤਾਂ ਠਰ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦਾ। ਆਪ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦੇ ਭਾਈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ, 3 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ। अगली मुखबरी सुननी है या 10,000 लइए तो जाइए? यार शुरू भी करो। ਭਾਈ ਇਹ ਜਸੂਸਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जनाब, टेडम 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 बड़ा बड़ा डे। ये मुझे इतना बुरा लगता है ना, इतना बुरा, ਮੈਨੂੰ ਵੀ और इससे इसका एहसास नहीं है। ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਆਉਣੀ ਤੜਫਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। अच्छा जी, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ यार मैंने कब कहा ये मैंने किसको कहा ये? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। किसको? ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ नहीं, अब तुम मेंशन करो कि मैंने किसे या किस चीज को कहा। ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ कैसे किया। ये हो गई ਗੱਲ। अच्छा जी, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ। ओ यार बताओ भी कौन सी आम शख्सियत? ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ। ਨੋ 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 यार किस पार्टी से बताओ ना। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਜਸੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਭੌਂਕ, ਅਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਘਰ ਖੜਨੀਆਂ ਹੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਤਾਓ ਮੈਨੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾ ਥਾ। क्या कहा किया था? ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ? नाम बताओ ना यार। ਨੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਦ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ? अच्छा कौन है कौन? ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। नहीं कोई इशारा ही दो। ਇਹ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ? अच्छा काफ लीग का है। ਨੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਫ ਲੀਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸੀ। मुशर्रफ के तो सारे ताबेदार थे। फिर ਬਸ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਘੱਟ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ यार ये क्या इशारा? मैंने कहा सारी ताबेदार। कौन था जो मुशर्रफ का ताबेदार नहीं था? बिल्कुल। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, हाँ जी। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, सर क्यों मिल गया? शुगर। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ? अच्छा जी, शुगर माफिया ਮਾਫੀਆ। से मुताल्लिक शख्सियत जो मुशर्रफ की ताबेदार हुआ करती थी और उसका ताल्लुक किसी बड़ी सियासी जमात से फिलहाल नहीं है। ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहले पीटीआई में थी। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, कितना को अमीर है? ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ फिर भी कितना को ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। अमीर तरीन है। ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਥੋੜਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹੈ। नहीं 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 नहीं। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹੈ। लो जी, अमीर तरीन इश्तहारी करार दिया जाने वाला है। नाउ दिस इज मुखबरी। ਇਹ 10,000 ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये मुखबरी कम से कम 20,000 ਦੀ। 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। अरे 1 लाख कह रहे हैं। ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ? 1 लाख कह रहे हैं। ਉਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੋ। अरे जी ये तो होगी। नहीं, होगी। 10,000 डन। तीसरी। ਤੀਸਰੀ ਮੁਖਬਰੀ ਬੜੀ ਫੜਕਦੀ ਹੈਗੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। वाह वाह वाह। ਲਓ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ एक और शख्सियत, ਜੀ। वो शुगर माफिया भी तो करीब थी पहले। ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। हाँ ये भी है, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੈ, बड़ी अहम है। ਬਹੁਤ 7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੀ ਹੈ।
ये 7 फुट वाला कौन है भाई? ਅਸੀਂ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ गौर कर जरा। अच्छा, इसके गिर्द घेरा क्यों तंग हो रहा ਇਹਦੀਆਂ ਵਲੈਤ ਨੇ 15 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ है? इस दराज कद की ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ। ये कौन है सर? दराज कद से तो कुछ पता नहीं चलेगा कितने थोड़े दराज कद। सर ये मेरा ख्याल असद उमर की बात हो रही है। ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। अच्छा जी, असद उमर नहीं है। ਨੋ नेवर। जाहिर है असद उमर के गिर्द घेरा क्यों तंग होगा? ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੇਰੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ये कौन है? ਭਾਜੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਾ। है कहाँ का? पंजाब का? ਨੋ पंजाब का नहीं है। कराची से है उसका ताल्लुक। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? अच्छा जी, कराची की शख्सियत, हैवी बाइक चलाते हैं, उंगलियां दो होगी, और जी बूट भी लेकर आते हैं, अच्छा पिस्टल भी लगाते हैं। ਟੜਮ 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 ਟਮ ਟੜਮ ਟੜੜੜਮ ਟੀਨੋ ਨੋ ਡਾ 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 ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਕ ਟਿਕ 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 ਟਕ ਟਿਕ 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 ਟਕ ਟਿਕ 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 ਟਕ ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਕ ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਕ ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਕ ਕਰ ਦਿਨ ਤਾ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੈਸਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਚ ਪਾ ਦੋ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। तुम जितना मर्जी रोला डालो, बात तुमने बता दी है। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਵਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗਦਾ ਚਪਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਰਗੋ ਲੈਣੇ ਕੋ ਮੁਖਬਰੀ ਕੇ ਜਾਈਏ। जाओगे कहाँ? ਕਿਉਂ ਜੀ? वो तो पिस्टल लगा के फिरता है। ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? अच्छा नहीं बोलो ना, क्या करोगे? ਘਟਾ ਬੋਲੀਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। पेमेंट में से ਆਹੋ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। यानी 40,000 तुम्हारी कुल पेमेंट है और तुम मांग रहे हो रॉकेट लॉन्चर। और वो भी कह रहे हैं उसमें से रख लेना। ये भी नहीं हुआ। क्या हुस्न तलब है ਰਾਕਟ बेचारा। ਲਾਂਚਰ ਮਹਿੰਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 20,000 ਦੀ ਦਰਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵਾਜਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਸੂਸ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਅੰਨੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। हाँ जी, अगली क्या है? ਟਣਮ 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 ਬੜਾ ਬੜੀ ਗੜੋ ਬੜੀ ਗਣਾ ਗੜੀ ਗੜੀ ਗਣਾ ਗਣਾ ਗੜੀ ਗੜੀ ਗਣਾ ਗਣਾ ਗੜੀ ਗੜੀ ਗਣਾ ਗਣਾ ਗੜੀ ਅੰਨੀ ਦੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਮੁਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮੈਂ 뮤직 ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। यार ये क्या करता है भाई? तौबा। जी सुनाओ। ये नहीं मुखबिर। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਨਾ। ਮੁਖਬਰੀ ਪਾਏ ਨੇ ਵੇ जी। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ओहो, टीवी चैनल? हाँ जी। और वो कौन सा टीवी चैनल है? पाकिस्तान ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਆਹਾ ਇਹ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, कितना को पुराना? ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। यानी इंतहाई इब्तदाई दौर का। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। मॉर्निंग शो भी दोपहर टाइम कर रहे हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। नहीं तो इन पर इल्जाम क्या है? इन पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही। अंधेरे शहर में आए हैं, वैसे भी सही वैसे भी सही। यार कोई एक चीज तो बताओ ना प्लीज। ਕੀ ਦਸੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੌਲਰ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੌਲਰ। ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਐਮਰੋਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ। ये इल क्या होता है? ये इल डॉक्टर साहब चील को कहते हैं, चील वो होता है वो। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, इल पंजाबी में चील को कहते हैं, इल भी कहते हैं, इसको हिल भी कहते हैं, हिल। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। ऐसे किस कदर अजीब टांगे हैं तुम्हारी। ਯਾਰ ਇਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਲਵਾ ਲਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਤੀ ਯਕਦਮ ਹੀ ਫਾਲੀ ਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। अच्छा जी, सोने का कैमरा जो आपने बताया ना, ਸੋਨੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਕਹਿਤਾ। ਸੋਨੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਸੋਨੀ। तुमने सोने का कैमरा कहा था। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ। अच्छा जी, मुखबरी। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ, क्या आप बकबक कर रहे हो? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ। तो उसका कोई प्रॉब्लम हुआ है ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, क्या? ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ये कौन है अभी? ਲੱਭੋ। बहुत से लोग हैं जो कश्मीर से मुतालिक हैं। 10,000 ਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀਰੇ। मैं 20 दे देता हूँ, नाम बताओ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਲੈ ਲਓ।
ਚਲੋ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਿੰਟ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 5000 रुपए यार, मैं तुम्हारी खिदमत में नजराना दे रहा हूँ। क्या बात है। ਹਿੰਟ ਪਾਏ ਨੇ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੰਡ ਹੈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ये उमूर कश्मीर का वजीर है, बोलो ना यार, बात करो। ਇਹ ਠੰਡ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਗੀਠੀ ਰੱਖਦੀ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ। मैंने तुमसे दिसंबर में, जनवरी में मुखबरियां लेनी है। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਆਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਗੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਰਾਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲਾਂ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਰਾਬ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾੜੀ ਜੀ ਜਰਾਬ 6ਵੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਦਰਕ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। फजूल बातें कर रहे हो। ਔਰ 6ਵੀਂ ਉਂਗਲ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨੱਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਨ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇੰਝ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੜਮ। तुम्हारे में पैसे काटूंगा। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਾਟੂੰਗਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛਾਂਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਡੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਛਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। बहुत बुरे लगते हो। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਚਾਰੇ ਛਾਂਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। तो दिन रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਦੇ। वेलकम बैक जी। खबर है कि अमेरिका में 95 साल बूढ़े ने बाइसिकल पर 1 लाख मील सफर करके दुनिया को हैरान कर दिया। ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਗਲ ਸਨ? नहीं नहीं यार, कमाल है। रिटायरमेंट के बाद उसने ये सफर किया है। ਅੱਛਾ ਜੀ। जी, रिटायरमेंट के बाद वो डेली 9 मील सफर किया करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। 30 साल हो गए हैं इस बात को। 30 साल को जब आप 9 से ज़र्ब देते हैं तो इतना ही रिजल्ट निकला। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੋਈ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ये देखो कि 95 साल उसकी उम्र हो गई है, ਹਾਂਜੀ। वो डेली 9 मील चलाता है, सेहतमंद है, फिट है। असल मकसद इस खबर का ये है कि बाइसिकल फिटनेस की अलामत है। आपके यहाँ एक बीमारी बड़ी आम है, ये 50s में शुरू हो जाती है, ये प्रोस्टेट की। जो राइडिंग है वो इसका बेस्ट इलाज है। लेकिन हर कोई तो राइडर नहीं हो सकता ना, हर एक के पास तो घोड़ा नहीं है। ਸਹੀ ਗੱਲ। ये ऐसा मशीनी घोड़ा है जो इंतहाई सस्ते दामों मैसर है और इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬੂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿस्तान आ गया ਸੀ। जितनी एक्सरसाइज इसमें होती है ये पैदल से बेहतर है अलबेला साहब, और इससे एक एक अंग आपका हिल जाता है। यानी इससे अंदाजा करें, जो पहली कमर्शियल बाइसिकल थी उसका नाम पता क्या था? जी। बोन शेकर, हड्डियां चटखा देने वाला। अच्छा जी, इन दिनों एक बड़ी उम्दा कैंपेन लॉन्च किया है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने। तो वो क्या? कोविड के दिनों में साइकिलिंग के लिए उसने ट्रैक्स बनवा दिए। बहुत अच्छी। बाइसिकल वाले का बड़ा एहतराम, पेडेस्ट्रियन का उससे भी ज्यादा एहतराम है। पैदल वाले ये का जो बहुत। पैदल है, ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਉਨੀ ਦੂਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ? तुम कनाडा ये सारे नज़ारे कहाँ देखते रहे हो? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं था वहाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਬੂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬੈਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਐਮ ਹੈਲਪ ਬੈਗਸ $1 ਈਚ। बस ऐसा $1। पसमानदा है कि सिर्फ $1। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ DHA 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। वो तो एक और तरह का सिलसिला है, फैशन है। जो ख़ास किस्म के बाइसिकल्स हैं, फिर इस तरह तो माउंटेन बाइसिकल वो बड़ी अजीबोगरीब है और इंतहाई डरावना सफ़र होता है। वो वहाँ से भी उतर जाती है नीचे जहाँ बंदा सोच भी नहीं सकता। और हैरान होता हूँ मैं उसके राइडर पे कि उसे डर भी नहीं लगता कि वो कर क्या रहा है। ਉਹ ਬੜਾ ਪਟੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ हाँ जी, और उल्टी कलाबाजियाँ, समरसॉल्ट, ये प्रैक्टिस से आता है सारा कुछ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੇਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਖੇਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਰੀਆਂ ਲੈ, ਖੇਸ ਲੈ। यार तुम खेस की बात करते हो, दुनिया की एक बड़ी फेमस टी लिप्टन, इसका मालिक था लिप्टन।
मिस्टर लिप्टन उसका नाम था। वो साइकिल पे, बाइसिकल पे बेचा करता था, लोगों की शॉप्स पे जाकर उन्हें इंट्रोड्यूस करना कि ये देखो ये एक अजीब हर्ब है, ये तुम्हें चाको चौबंद रखेगी, तुम्हें तरोताज़ा रखेगी, ये जो नींद का गलबा होता है ना, ख़त्म। आज देखो फिर ब्रांड कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर बाइसिकल के हवाले से फैसलाबाद की एक पर्सनालिटी है जो साइकिल के ऊपर कट पीसेस बेचा करता था, आज एक बहुत बड़े बैंक का मालिक है। फिर एक बहुत बड़ा बेकर लाहौर का, वो बाइसिकल पे सुबह सुबह डबल रोटियाँ घरों में खुद जाके देना, और आज बिला शिरकत गैर नंबर 1 है वो। कन्फेक्शनरी में मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है। फिर साइकिल ईजाद कहाँ हुआ था? साइकिल के क्लेमेंट्स तो बथेरे हैं, फ्रेंच भी कहते हैं जी, हमारे यहाँ भी उसी टाइम पे काम हुआ, और बरतानिया भी यही कहता है, लेकिन जर्मन था ये, जिसका बनाया हुआ 2 पहियों वाला साइकिल पहली दफ़ा सड़क पे आया। पहले एक पहिए वाला भी चलता रही, एक पहिए वाला होता था ना उसके पहले, पैडल भी नहीं थे होते। उसके पैडल भी नहीं थे, पैरों से पैर जमीन पे मार मार के ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੌੜਨਾ। उसके साथ चलते थे। चाइना में गाड़ी से ज्यादा अहमियत बाइसिकल को है। दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिलिस्ट चाइना में है। साइकिलिंग को उन्होंने इंडस्ट्री बना लिया। बेस्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अपनी जगह, फ्यूल की बचत, ये भी अपनी जगह, वो इस पे कारोबार करते हैं। जैसे डायनेमो नहीं होती, वो ऐसे ऐसे उन्होंने प्लांट्स लगाए होते हैं पहिए के साथ, जो निटिंग कर रहे होते हैं, साथ साथ ग्लव्स बन रहे होते हैं आपके, आपकी बैंडेजेस बन रही होती हैं, लातादाद चीजें। सफर जो करना, अब ये बाबा जो बॉब नामी कैलिफोर्नियन है, इसको बाइसिकल बॉब कहते हैं वहां पे, बाबा बाइसिकल। अगर ये 1 लाख मील चलाने से पहले किसी चाइनीज से मशवरा कर लेता ना, तो आज सबसे बड़ी मास्क मेकिंग कंपनी का मालिक होता। कई चीज़ां बड़ डिगी जानियां सी। और क्या, मफलर्स बनाता, स्वेटर्स बनाता। एक वज़ीर आज़म पता नहीं किहड़े मुल्क दा साइकिल ते ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये हॉलैंड। वैसे चाहिए ਸਾਡੇ ਹੀ वज़ीर आज़म ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। आपका एक सदर चलाया करता था, ज़ियाउल हक, उसकी ख्वाहिश थी सबको साइकिल पे लगाना। वो 1.5-2 दिन उसने ये एक्सरसाइज की, उसके बाद उसका जी भर गया था। हर चीज़ से उसका जी भर जाता था, कोई ना कोई बहाना, ब्यूरोक्रेसी, हर वक्त डराने में। ब्यूरोक्रेसी को ये परेशानी थी जी, अगर वो चलाएगा तो हमें भी साइकिल पे आना पड़ेगा। हालांकि उस वक्त अगर ये फैसला हम कर लेते तो आज इस झंझट से ही निकलते। सर ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ। जी मैं भी किराए पे लिया करता। 8 आने घंटा, फिर रुपया हो गया। सर मैं भी बचपन में ना साइकिल किराए पे लेता था, और रेल बाज़ार अपने घर के पास से, पर पता नहीं क्या होता था, जो साइकिल लेता उसके कुत्ते फेल हो जाते थे। कुत्ते क्या, बस साइकिल कुत्ते नहीं होंगे सर, कुत्ते फेल हो गए ने यार, वो कुत्ते नहीं होते साइकिल के कुत्ते, तुक्के वो तुक्के होते हैं। और धोबी का कुत्ता भी नहीं होता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो धोबी का कत्ता है। कत्ता एक छोटा सा लकड़ी का पीस है जो दरवाजे में लगाते हैं, जिससे दरवाजा खुल जाता है या रुक जाता है, एक तरह का लॉक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो धोबी का कत्ता है, कभी वो घर में रखता है, इस्तेमाल करता है, कभी घाट पे इस्तेमाल करता है। जब घर में ज़रूरत होती है तो पता चलता है घाट पे है, घाट पे ज़रूरत पड़ती है तो वो तो आज घर रह गया। पर सर दूसरी जमात में इसकी कहानी थी, तस्वीरें भी साथ बनी होती थी, वो जा रही बैलगाड़ी धोबी की, पीछे कुत्ता भी बना होता था। पीछे कुत्ता चल रहा होता था। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये साथ कुत्ता एक चल रहा होता था। तो अपनी तरफ से तो उसने, आर्टिस्ट ने बना दी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कि एक शख्स जो ना इस काम के लिए ना उस काम के लिए, चलो उसको पिक्टोरियल फॉर्म में ढाल दो, एक कुत्ता साथ बना दिया। तो सर सिलेबस चेक नहीं होता, टीचर्स को नहीं चेक पता? किसने करना था? जो चेक करने वाले हैं ये उनका हाल है। आज भी यही कुछ है। बिल्कुल सर। ये बेचारा बहुत बड़ा विक्टिम बना है हमारा दोस्त राय मंजूर नासिर, सिर्फ इसी वजह से कि लातादाद बकवासियात आपके सिलेबस का हिस्सा है। और उसने कहा ये क्या है, ये सारा कुछ क्यों है? जी चेंज नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है, ये फर्में बन चुके हैं, ये करोड़ों का बल्कि अरबों का बिजनेस है, तो मत छेड़िएगा इसको। उसने कहा जी, क्योंकि उसे आदत थी खाम पंगा लेने की। वो एक कब्र थी वर्ल्ड वॉर 1 के शोहदा की बरतानिया में, तो उसमें एक घोड़े की कब्र बनी हुई थी। ये घोड़ा इंतहाई बेजिगरी से लड़ा, इसने बड़ी खिदमत की, जैसे हर चीज़ को दुलत्ती मारने की आदत थी। आखिरी दुलत्ती इसने एक बॉम्ब को दे मारी। तो राय मंजूर नासिर ने आखिरी दुलत्ती टेक्स्ट बुक बोर्ड को दे मारी। अच्छा जंगल च जाइए ना, डॉलर का बंदा दरख्त पिछों लुकदा, भाई बात सुनना, देखना कोई शेर तो नहीं आ रहा। साइकिल चुੱਕੇ बड़े ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਉਕਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਰਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ,
ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਵੇਂ ਨਾ 3 ਪਲੇਟਾਂ, ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਜਾਂ ਬਰੂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਏਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। तो उनको पता भी होता था कि बहुत सौ को तो पता नहीं, ये जो पल्लूज होते हैं ना, पल्लूज, ਜਿਹੜੇ ਦੂਆਂ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ये बेचारे दूर दराज के पेंडे जो होते हैं, उन्हें नहीं पता था कि ये भी एक आइटम है। वो जब ईंट लेकर भागता ना उनकी तरफ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ वो ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। साइकिल फेंक के, जो तो साथ इसके 2-3 आइटम्स होते थे, 2-3 लोग होते थे। वो साइकिल आमतौर पे ऐसा होता नहीं था कि साइकिल छीन लिया जाना, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਟਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। हाँ, वो सिर्फ डराता था। ਨਹੀਂ ਕਈ ਅਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਰੂਪੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਟ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। But in Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि करप्ट सेनेटर के बाथरूम पर एंटी करप्शन का छापा, लाखों डॉलर बरामद। वाह जी वाह। सर इससे अच्छी जगह नहीं मिली थी उससे पैसे छुपाने देख लें। अरे केड़ा साडा सेनेटर है। आई विश के साडा सेनेटर होता है, ये ब्राजीलियन है। मैं भी यही समझा था कि पाकिस्तानी सेनेटर पकड़ा गया। मैं काफी देर सोचता रहा, एक तो ये पकड़ा जा सकता है, 3-4 तो मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए थे। ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, नो जिनके बारे में कहा जा सकता है कि बड़े पैसे बनाए। तो सर ये ब्राजीलियन है। जी ये ब्राज़ीलियन है और इसके घर फर्श से डॉलर्स निकले, पाउंड्स निकले, लाखों उसके टॉयलेट में से निकले। और शर्मिंदगी और अफसोस का मकाम कि जब उसकी जामा तलाशी हो रही थी ना, उसके पैजामे में से $5,000 निकले। यही ब्राज़ील में ही एक साबिक सदर, उसके ऊपर $70 मिलियन का इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो गिरफ्तार रहा। और बहुत बड़े बड़े, जो नंबर 1 है ना, जिसने मैक्सिमम करप्शन की, वैसे तो सद्दाम भी है, सहारतो है, मार्कोस है, पिनोशे है, बड़े बड़े नाम, लेकिन जो मकाम हुस्नी मुबारक को हासिल है ना, आप देखिएगा कि स्कोर क्या क्या है। सद्दाम हुसैन पे 22 बिलियन का इल्ज़ाम है कि $22 बिलियन तो उसने कम से कम साइड पे किए थे। ਹੋਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਕਾਲ सहारतो, ਐਸਾ ਸਾਬਣ ਵਰਗਾ ਨਾਂ ਹੈ। सहारतो पता कहाँ का था? ਜੀ ਸਰ, इंडोनेशिया, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ। मुस्लिम कंट्री। सहारतो पर इल्ज़ाम $35 बिलियन का है। सनी अबाचा, नाइजीरिया का सदर, इसके ऊपर $4 अरब का इल्ज़ाम। पिनोशे, नोशे चिली का डिक्टेटर था और $23 मिलियन इसके ऊपर इल्ज़ाम। फिर कर्नल कद्दाफी का दावा कि उसने सरकोजी, ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट था, उसके इलेक्शन पर $60 मिलियन खर्च किए। सरकोजी साहब आजकल अंदर हैं और वो इससे इनकारी हैं। वैसे तो फ्रेंच किसी भी चीज़ का जिक्र करना जो है, बिल्कुल नहीं करना। वो इसका खामखा की हकारत जाग उठती है, दिल ही नहीं चाहता। आज ज़ाती तौर पे मैंने फ्रांस को नुकसान पहुंचाया, मुझे खुशी हुई इस बात। वो क्या किया आपने? मुझे जब बड़ा जोश आता है ना, तो मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, अजीज़ व अकारिब से पूछ लेता हूँ कि, और अपने भी मामला देख लेता हूँ कि मेरे परफ्यूम्स कौन कौन से कम हुए हैं। तो आज काफ़ी डिमांड्स थी बच्चों की। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये तो सारे के सारे फ्रेंच थे, और जब तक ये माफ़ी नहीं ना मांगते इस जलील हरकत से, ये जो फ्रेंच सदर ने ज़िल्लत आमेज़ गुफ्तगू की, उस पर जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते, और कोई बायकॉट करे ना करे, मैं फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम ज़रूर होगा क्योंकि हर तीसरी चीज़ तो फ्रेंच है, ख़ास तौर पे आपकी टॉयलेटरी। और एक ये बहुत बड़ा स्टोर है जो लाहौर में, ये जो कारफोर है, इट्स अ फ्रेंच चेन। फिर एक बहुत बड़ा आपका पेट्रोल का मामला, टोटल, ये भी फ्रेंच है। फिर बिस्किट्स हैं बेशुमार जो फ्रेंच ओरिजिन के हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे मुकम्मल जितना मुमकिन हो सका, भूल चूक में हो जाए कोई तो अलग बात है, लेकिन किसी फ्रेंच चीज़ को, और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे, मैं फ्रेंच के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ, लेकिन बहुत ही घटिया होने का सबूत दिया है। और अफसोस ज़्यादा इस बात पे है कि फ्रेंच जितने रोशन ख्याल हैं, जितने उम्दा लोग हैं, उन्होंने एहतजाज ही नहीं किया अपने सदर के खिलाफ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं वो तो। फ्रीडम ऑफ स्पीच राह का होता है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? एक बड़ी अच्छी बात, एक अरब स्कॉलर को मैं सुन रहा था, बड़ा यंग अरब स्कॉलर, वो कह रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है यार, कि आप हर बात हर जगह कह सकते हैं,
آپ کی والدہ کا فیونرل جا رہا ہو تو وہاں پر کوئی اس کے خلاف باتیں شروع کر دے، کوئی برداشت کرے گا؟ پھر کدھر گئی آپ کی فریڈم آف اسپیچ؟ ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بعض چیزیں دوسرے کی فیلنگز ہرٹ کرتی ہیں. ہر بات کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے، لیکن ایسی بات تو سوچنے کے بعد تو احساس ہوتا ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا ایسی بات کرنے کا. دیکھیں پوری مسلم ورلڈ نے ٹکا کے احتجاج کیا، اور تو اور افغانستان نے، بنتا ہے ترکی، پاکستان. میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ ہم ترکی کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہم کرتے پھر ترکی کرتا، لیکن وہ بڑا سیانا آدمی ہے، وہ لیڈ لے جاتا ہے. لیکن آفرین ہے عربز پہ کہ اسرائیل کے ڈر سے، فرانس کے، یورپ کے، امریکہ کے ڈر سے، برطانیہ کے ڈر سے. کیا لائف ہے یہ! بالکل ویسی ہی لائف نہیں جو مارکوس کی تھی، یہ ویسی لائف نہیں جو حسنی مبارک کی تھی، صدام حسین کی تھی. They are all Saddam Husseins, stooges in the hands of someone else. فرانس دی عوام کو ستی پئی ہے یا تھریٹ ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں سڑکاں تے نکل رہے؟ تھریٹ کیا ہونا؟ وہ ایپیتھیٹک ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایپتھی، لیک آف انٹرسٹ، نو انٹرسٹ. وہاں کی 6% آبادی وہ مسلمان ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور سچ پوچھیں تو فرینچ جو وہاں کے ہیں وہ اندر سے بڑے خوش ہیں کہ مسلمانوں کو رگڑا لگ رہا ہے، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. بھئی تم 90% ہو، یہ 6% تمہیں کیا تھریٹ پوز کر سکتے ہیں؟ اور پھر ان کا سرخیل سب سے گھٹیا کیریکٹر ڈونلڈ ٹرمپ، جو بکواس کرتا پھرتا ہے اعلان، صرف چند جیسے دمڑیوں کی خاطر لوگ اپنا ضمیر، اپنی عزت، عصمت بیچتے ہیں نا، وہ اپنا سب کچھ بیچے. اس کے پاس تو خیر ہے ہی کچھ نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ بیچتا پھر رہا ہے چند ووٹوں کی خاطر. اور کہتا ہے کہ میں ہندوؤں کے ساتھ مل کے مسلمان ریڈیکلز کے خلاف جنگ لڑوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. تو اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ وقت شاید آئے ہی نہ. وہ 72-73 سال تمہاری عمر ہوگی، اوور ویٹ تم پیدائشی ہو، who knows کہ کل کو کچھ بھی ہو جائے، اور یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں. اردوان نے جو پروفیٹک بات کی ہے نا، اور اس میں بڑا وزن ہے کہ یہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے، اس کی اس ہرزہ سرائی نے ایک نئے چیپٹر کو کھول دینا ہے، ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوگا. عین ممکن ہے جو آپ کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جائے. ساڈے وزیر اعظم نے بڑے اچھے بیان دیتے ہیں جی. اور کل پرسوں آپ نے دیکھا پوری پارلیمنٹ ایک تھی، اور اس پہ تو دو رائے. وہ کو بڑا بد نصیب ہوتا. سعودیاں نو کی گل ہے کہ انہاں دی کھجوراں نہیں وکڑیاں. بد نصیب. دیکھیں البلا صاحب ایسے ہی ہے کہ آپ کھرب پتی ہوں اور آپ کے پاس ایک بلینک چیک ہو اور آپ خرچ نہ کر سکتے. یہ حیثیت ہے آپ کی کہ آپ کہاں کے امیر ہیں کہ امریکیوں سے پوچھے بغیر آپ چھینک نہیں سکتے. آپ کی ہر چیز، اور اندر سے یہ نہیں کہ ان کے ضمیر مرے ہوتے ہیں، اندر سے یہ شرمندہ ہوتے ہیں، یہ قبائلی ہوتے ہیں. انہیں بڑا پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بے غیرتی کے زمرے میں جاتا ہے. ہم کر رہے ہیں مجبوری، ہوس زر، ہوس اقتدار، یہ چیز ہی ایسی ہے. موت بھول جاندی ہے انہاں نوں. موت اگر یاد ہوتی اسے تو وہ حرم سے 30 میل دور بار بناتا. جدہ میں بار کھول دی. ہاں جی. ساڈے بھی تو بلوچستان 'ਚ ایک کمرے 'چوں بہت زیادہ پیسے پھڑے گئے سی. ہاں جی، مشتاق رئیسانی، ہاں جی، وہ سیکرٹری صاحب تھے، اور بڑے بد نصیب. وہ نہیں، بڑے بد نصیب ہم ہیں کہ ہمارا سیکرٹری ایسا تھا، اور آج بھی وہ باہر ہے، ضمانت پہ باہر پھر رہا ہے. یہ دیکھو کتنا کمال ہے کہ آپ 1 ارب روپے کی کرپشن کریں، اس کا نصف اپنی بچت پہ لگا دیں اور باقی کے ساتھ عیاشی کریں. سر ہمارے ملک سے کرپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ لا تعداد طریقے، کوئی ایک چیز نہیں ہے، لیکن میں ایک ریکمنڈیشن دوں تو یہ ہے کہ اقتدار میں رہ کر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. آئین میں امینڈمنٹ کیجئے، میرے بارے میں نہیں ہے یہ بات. بالکل وہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں ہوتا ہے، سارے کرتے ہیں، یورپ کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ 5000 سال پیچھے چلے جائیے، قدیم مصر میں یہ رواج تھا کہ یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کو شہر پناہ سے 3-4 میل دور رکھا جاتا تھا، اور پوری کوشش کی جاتی تھی. اس کے لیے ان کا اسپیناش سسٹم تھا جاسوسی کا، کہ باہر سے آئے ہوئے، کیونکہ رستہ ایک تھا نا، کیونکہ میڈیٹرینین سے جس نے آنا ہے وہ ادھر سے ہو کے جاتا تھا، ادھر سے کسی نے ادھر جانا ہے تو یہاں سے گزر کے جاتا تھا. بین الاقوامی گزرگاہ تھی ایک طرح سے. تو اس کو انشور کیا جاتا تھا کہ فارنرز، خاص طور پہ فارن بزنس مین، کبھی
हुकूमती माल से ना मिलने पाए। ये बात तय है कि बिजनेस और इक्तदार ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप खुद बताएं, आप गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, आपके इख्तियार में है कि आपने इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी कितनी लगानी है और कितनी नहीं लगानी। आप क्या करते हैं, आप एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक ख़ास अरसे के लिए ड्यूटी एग्जाम्पशन दे देते हैं, गाड़ियाँ इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके फ़ौरन बाद ड्यूटी फिर लगा देते हैं। आपको पता है आपके मुल्क में ये हो चुका है। ये मत पूछें कि किसने किया था, कब, अभी कल की बात। हम चूँकि ज़ूद फरामोश बहुत है। सर नाम लेना किसने किया है? भाई तुम्हें खुद पता होना चाहिए। इतने अहम शो में आप बैठते हो और कुछ भी ना करो, मैं नहीं भी मैसर होता ना, यहाँ 4-5 रिसर्चर्स हैं और वो बड़े खुश होंगे। ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं, मुमकिन ही नहीं कोई रिसर्चर आपको ये कह जाए। सर मैं तो उनका बहुत सर खाती हूँ, मैं पूछती रहती हूँ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਏ ਦੀ ਮਿਲ ਆ। ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं अलबिला साहब। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। जब आप इक्तदार में आते हैं, आप अपने लिए एग्जाम्पशंस लेते हैं, फ़वायद हासिल करते हैं। ये इतना बड़ा स्कैंडल जहांगीर तरीन के खिलाफ क्या बना? सब्सिडी किसने ली, क्यों ली? बेशक एक शुगर माफिया, दूसरा IPPs। आपके मुल्क का सत्यानाश करने के लिए यही दोनों काफ़ी हैं और नेसेसरीली इक्तदार के साथ यूं चिमटे होते हैं जिस तरह पिस्सू चिमड़े होते हैं। ਪਿੱਛੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਹੁੰਦੇ हाँ जी, टिक्स वही होते हैं सारे, को पिस्सू होते हैं, चिच्चड़ होते हैं, खटमल होते हैं, सारी एक ही कैटेगरी है। हर रास्ते में जाएं तो कोई ना कोई जानवर मिल जाता है। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। वो एवं बोली जा रहे हैं बिच। और जनाब एक दिन मैं गया तो 6 कंडियां वाली एकदम सामने आ गई गड्डी दे। ਓਏ ਹੋਏ। मैं बड़ी ब्रेक ला के उन्होंने बचा लिया। ये मत चढ़ाइएगा गाड़ी, कभी से आए ना हाँ जी। तो उसके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ानी चाहिए, टायर आपके उड़ा के रख देते ਓਏ ਹੋਏ, ਐਡਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਡਾ? जी। मैंने बचा लिया था उससे जी। हाँ, तो कुछ नहीं कहते, वो तो इंतहाई डरपोक। सर सारे ही जानवर इंसानों से डरते हैं, साइड पे जा रहे होते हैं, हम ही जाके पंगा लेते हैं। सबसे ज्यादा स्नेक डरता है। स्नेक के तो सेंसर बता देते हैं कि कोई आ रहा है, बंदा आ रहा है, तो बेचारा दम साध के बैठ जाता है, बोलता ही नहीं। सर ये 3 साल पहले की बात है, हम घर के सहन में, मेरी बहन और मैं रात का टाइम था, सोए हुए थे। सुबह जैसे हुई है ना, मेरे अब्बू ने देखा हमारे सिराने के ऊपर सांप बैठा था। हम सोई हुई हैं। चारपाई पे कैसे चढ़ गया वो? सर कोई पता नहीं कैसे आया, कहाँ से आया, लेकिन ऊपर दरख्त भी था। कुछ अंदाजा ये था वो कि दरख्त से गिरा होगा। अच्छा, दरख्त के नीचे क्यों सोया आप, पागल है? सर हमारे कस्बा गुजरात में सब लोग दरख्तों के नीचे सोते हैं सर। बाल उधर बड़े बड़े सांप, मोटा सा, हाँ बाल एडा बड़ा सांप। आमतौर पे सहराई लोग जो है ना, उनके चारपाई के ऊपर चढ़ जाता है सांप। प्याज, तो प्याज, लहसुन, ये चीजें खूब बांध के सोते हैं। सर 20 साल पहले मेरे चाचा जात भाई को सांप ने डांग मारा था। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਇਹਨੇ ਕਸਬਾ ਗੁਜਰਾत ना, एक बारी मैं आटा गुनते पे तो मैं सामने शेर आ खड़ोता। और शेर घाऊ घाऊ करते, मैं मेरा हाथ तप गया। सर मैं 11 साल ਦਾ से बन्ने बन्ने जा रहा, अचानक सप की पूछल ते मेरा पैर आ गया। आपने क्या अन्ना हो गया सालिया, सीधा जा किधर आ गया। सप ने डंग नहीं मारा, चंडा मारी। उन्हें 2-3 होर सप बुला लिया, उन्होंने इन्हू बन लिया और वो सप ने फिर खुदकुशी की थी कि मेरी पूछल ते एदा पैर आ गया। फिर क्या हुआ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਆਇਆ, ਸੱਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਾਂ ਪਲਟਿਆ, तो ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਕਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਸੱਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਪ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਤੇਰੀ। मैं तो सर सपा ने परफॉर्म किया ना एक ड्रामा स्टेज, जोगी का रोल, सच्ची मुच्ची दे 4 सप जोगी सामने अपने छड़ के बहता सी स्टेज दे, फैसलाबाद। हाँ, बेशुमार सांप है जो नॉन वेनमस है, वो आपको कुछ नहीं कहते। मुल्तान में एक ड्रामा किया सर, मैं पुलिस वाला बनया, नाका लाया तो रोज़ जरका सप्पां वाली हैगी उत्थे, जो आउंदी हुंदी सी, मैं कहना इधर लाया ना थैले च की हो, तू रोज़ पा लिया हुंदी, कोई मरिया जा सप बेहोश जिहा, मैं हत्थ पाउणा दिया, सप कित्थों लिआई इंज। एक दिन ਉਹਦੇ ਚੇਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਲੈ ਆਈ। ਓਏ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ 6 दिन बुखार चढ़ गया। या वाकई ये बड़ा जुल्म किया उसने। कितना डर लगता है आपको सांप से? यार डर, काले नाग को आप टच भी करें तो जान निकाल लेता है। सबसे ज्यादा स्केरी सांप ये है, सबसे ज्यादा खौफनाक, सख्त हो जाता है, हिलता नहीं आपके सामने यूं, हाथ से कोल। और ये भी वो तो बहुत स्पीड ना होता है। आपने स्पीड देखनी है
तो 100 स्केल की देखी। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਘੇਰ ਗਏ ਉਸकी स्पीड देखो कैसी मैं किसी दिन पेश करूं लाके। अल्लाह रहम करे काहे लिए वो आप सांप के साथ आइटम करते थे वो? ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਥਾ ਕਾਮੇਡੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ओरिजिनल ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਦੀ ਨਾਗ ਬਣੀ ਸਾਂਭੀਏ, ਦੇਖ ਬੱਚਿਆ ਹੀਰਾ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਏ, ਇਹ ਆਹਾ ਹਾ ਕੜਕ ਕੜਕ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਭੇਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲਦੀਆਂ, ਰਿਉੜੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ, 4 ਗਡੇਰੀਆਂ, 2 ਤੇਰੀਆਂ 2 ਮੇਰੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਆਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਨੇਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਦੁਖਲਾਪੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਆਹਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਵਾਜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।